Martanya kita. Husobahami Tuhan nami na hutadahami marhiti Yesus Kristus. Mau lihat ya li Tuhan. Dilihoko hosam humoko pami jolma pardusaon. Ido tutu ali Tuhan na wingot tami pabahenamu marhiti partangyangan pasionon. Alani Tuhan. Mau lihat di sobaho rohanami Tuhan. Luas matutu wale Tuhan apala di bagasan pertangyangan pasionon. Dinahu puji hami goar munasun badia di jalan asangapi. Mersangap ko di bagasan ngulu nami. Nang sungoni tutu wale Tuhan. Hupara di hami rohan ang pikiran nami lao tumangihon hatam. Patau hami Tuhan mangatusi hatam. Mangulahon hatami di parngulun nami si ganupari. Asa tung hatami tutuali Tuhan. Bui manoktong di bagasan rohanami para taratahon hinadinggan ni pabahenamu di bagasan ngulu nami. Jala tarulahu kami tutuali Tuhan. Saluhut hatami di parngulun nami. Margogo hami. Pos rohanami Tuhan. Hatam nanay kutangi ho kami bui may gabi buhal nami. Urasi hami di saluhut akadosa dota kahahurangan nami. Mauliati madihuali Tuhan. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kamanginang. Selamat pasion madihita saluhutna. Hatani dibata dihita di pertangyangan pasionon. Imana tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat 22 sahatu ayat 20 songonom mahatana didok disi tapayutihut madi bagasa rohat taganu. Dang adong dosa diulai bana. Dang cupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangicahi ibana dinahona icak. Dang mangasupi dina manaon na porsuk. Alai dipasahat do tupanguhum sitigor rohai. Ido yang go sahatna. Akamanginang hurian na hinaholongan itu hata. Molo jupang rupani i partangyangan paso si songonon sahirana asing do pakilala atta di ari-ari na tabolus songon nasomal sahirana jupang do pakilalaan lungun ni roha jala sahirana jupang do tutu pakilalaan na adong na ikon sirenuk konotta. Akamanginang memang ganuk tao do di patupa huriata molo jupang rupani i aka amanginang sesuai dohot kalender gerejawi taringot tu ulaun minggu-minggu pasionon. Ganuk tao do hita patupahon partangyangan pasion. Molo di patupai di tonga-tonga ni huriat ta aka amanginang. Dada laos parigat bulung manang padukar-dukar sidangolon daun. Datong laos rupani gabi mabahek kita malungun. Dohot adong jupang merasa sedih di dalam hati. Daun. Atong molo jupang di patupa partangyangan paso si songono na kaamangin ang ahado na naing dohonon na tuhita. Nabarjolo sahali ikotakas do. Pabuha molo di patupa peganuk taon marpasyon. Di tonga-tonga ni huria sa sitong na laho manugiho kita doiya kaamangin ang untuk merenungkan kembali. Aha manang di patupa Tuhan Yesus di bagasan ngoluta. Songo dia do ibana mengalami perjuangan memperjuangkan hita jol maun ikon boluson dama hamaulon hapursuhon sitaonon baru kilon bahkan sampai kepada kematian. Alani papatarhon holongna. Odo narikot si renuk konota aka amanginang. Babuah hape
dihaholongi debata dohita. Pola doro anakna Tuhan Yesus tu portibion. Mabuat jala mabubut sude akka hahurangat tai. Dosa pangalau syota ala ni dosatta do ubahin na di tahun ibana hapor suhuni. Jadi sasitong na kamanginang di bagasan perenungan itu dipaingot jala disungguli hitamuse asa magodang hapor syota tu ibana. Mulak ratamu se rupani i parningotatta di akan nabinahin ni debata jala mulak ratamu se hita marningot holong ni rohani debata marhite karya penyelamatan Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Alani dua kaamanginang molo nungga magoda kita di bagasan hapor seaon tu debata totu molo jupang akasi taonon dohot baru kilon pergumulan ni ngolu aka amanginang adong magogo di hita. Ada kekuatan, ada semangat, ada pengharapan. Babu hape sudi akan masa naiko si bolusun ni jolma di tonga-tonga ni portibion sudah lebih dahulu itu dikalahkan Yesus. Nyodo na nain dohono na tuhita aka amanginang. Buasa rupani di tongos Apostel Petrus surat na di hati hai. Tupitu huria na adong di Asia Kecil. Karena di hati hai aka amanginang masa do penindasan. Penindasan sian kerajaan Romawi marhite Kaisar Nero. Di pangaporsuk-porsuk sudah akan aporsia di bagasan Yesus Kristus. Mengalami penganiayaan yang begitu sangat hebat. Nian penganiaya adang adong beditikion. Taringo tu penyaksian kita akan Yesus. Alai imana masa naborat diadopi akka naporsia di hati hai akka amanginang. Penganiayaan bahkan sampai alani hacit ni penganiayani hacit ni si taonon ni nabi nolus ni akan naporsiai sampai adong ma na meninggal hot Tuhani. Jadi penguatan doon peneguhan doon di pasahat Apostel Petrus tuhuria na adong di Asia Kecil di hati haya ka amanginang asa aha asa margogo dipaingot makembali babu wadang sadia dope na di bulus munai bereng matu hatta Jesusi mangai si taonon ibana mangai icak-icak ibana dicemooh diejek dipastap ditijur itu semua bukan karena perkara taringot tu dosa dohon pangalahona dau. Itu nadidok ni Apostel Petrus di ayat 22 ya keamanginang sudah nama saya ala ni dosa tadoi ala ni dosa ni amang dainang dohot ala ni dosaku mai tutu ikono na icakat tu haki ala ni dosaku do ala ni dosa tamaya kaamanginang ikon hona rehe ibana ikon hona pastap ibana ikon hona lising ibana perenunganon tung macetak kaslo di paingot tuhita sasitongna ni anak kaamanginang anggota ringot tu penderitaan di Tuhan Yesus dan holan diawali ketika ibana aka amanginang menghadapi Via Dolorosa molo ta ingot kembali sasitongna mulai seorang Tuhata Yesus tu portibion nunga mengalami penderitaan ibana nunga mengalami si taono dohot baru kilo ibana aka amanginang sian mulana ditikiro ibana tu portibion nunga mangai na porsuk ibana. Coba amang inang. Tabayakon ma. Ro ibana sian inganan na sangap. Hape tuat ibana tu portibion masuk tu bagasan keluarga na sederhana. Jala seorang ibana aka amang inang. Seorang ibana dang di bagasan istana. Nang pesa halak raja agung ibana. Alai seorang ibana di barani pinahan. Jaladang di pihak kon ibana di tempat tidur na empuk jalana mewah. Alai di tempat todo ibana di panggagatan.
Rada ngadok kita na seorang di siate, tangadok kita na seorang di sini. Aka amanginang, dang di pagodang-godang Tuhata Yesus Kristus di sada kota Jerusalem. Justru di Nazaret do ibana hutan na met-met. Tidak diperhitungkan pada waktu itu. Aka amanginang, siano sa sitong nanung ngaboy tabereng. Jala sebelum penderitaan itu datang, Yesus sudah katakan itu 4 kali. Bahwa iko boluson nama akan nama saya. Di Markus sia ayat 30 dari dok. Ay di padai do akasisian nai, di podai do akasisian nai, di dok matunasida. Si pasahatom ma anak di colmai tu tangan dihalak. Jala pusaon ma ibana. Alay dung di pamate hehe do ibana diari patuluhon. Ima didok si Markus. Si Matius madok di si Matius bidu 10 itu ayat 22 saha tu 20 tului. Alai dinapungui nasida. Didok Yesus umatu nasida. Si pasahaton ma anak di colmai tu tangan dihalak. Pola do mate ibana bunonna. Dungi pangulonna do ibana diari patuluhon. Ima didok. Aka amanginang padohan ni Tuhan Yesus on di pabotohon ibana uju ditiki dang marukil dope idabana dang mangadopi pia dolorosa. Jala sebelum pedidoki aka amanginang Yesaya sudah menubuatkan itu. Didok di Yesaya 50 tolu aka amanginang ayat opati. Tongodo aka sahita di usung ibana. Jala aka pardangolata di porsan. Alai anggoro hatta madok debatado mamicang mamukul dohot pasipal ibana. Jadi sasitong na kamanginang dina di hati dakon taringot Tuhan Mesiason ni Tuhan Yesus. Nunga di pabotohon aka panurirang iparjulu sahali. Babua ikon boluson nama akasi taononi dang ala ni dosana. Dang ala ni aka parangalaho dohot parangena alai ala ni dosa dohot hahurangata. Atong dia manading dohonon na tuhita aka amanginang. Diturpuko di pabotohon babawa parukilo si taonon na pinatupan ni Jesus. Igabe haluaon dihita jala ido nanaing ikon ihutonota. Gabe tiruam matutu Tuhan Yesus songon nanidok na di ayat 20 sadai. Ay tu sido hamu tarjo ay dohot do Kristus manaon na porsuk humokop hamu. Tumadiko tirua di hamu. Asa di hutok kamu bogas lipatna. Nunga di patuduho Tuhan Yesus dirina na songon gabe tiruan manang teladan. Atong ulaut tadi ya ma mangihuton bogas ni mangihuton bogas ni patna aka amanginang. Buasa ikon rikot tay huton bogas ni patna. Ala hatop manang leleng. Buni manang patar. Ikot taingot aka amanginang. Hitape di tonga-tonga ni Portibion pasti mengalami penderitaan. Kau bergumul dohita di tonga-tonga ni hasianganon aka amanginang. Ragam na tabolus di tonga-tonga ni hasianganon. Boy do itutu aka parukilon. Boy do itutu aka sitaonon. Boy do itutu aka parsahiton. Boy do itutu aka ragam ni na asing na ikon mangonay tuhita. Alay dia mananayin dohonon na tuhita. Molo taingot do boha Yesus memperjuangkan dan berjuang menghadapi pergumulan hidup yang ada di dunia ini dan memenangkan perkara itu. Naing dohonon na aka amanginang Yesus manoktong rap dohot aka naporsiay. Asa mergogo hita aka amanginang mamolus sude aka persoalan ni ngulu-nguluon. Asa adong hagogo di hita. Jalaboy hita tutu semangat mengadupi sudi aka persoalan ni ngulu-nguluon. Tabereng matuhatay. Ketika ia menghadapi masa-masa sulit,
ia tetap bertahan dalam situasi kesabarannya. Sabar do ibana, manahan ibana. Jadi hita pihak kamanginang dituntut do tu hita dinamangi hutun bogas lipat ni Tuhan Yesus. Ikot toktong do hita manahan. Dinamangadopi si taon dohot pakur kilonia ka amanginang. Mulo taida perdalanan ni akan namasa Nabi Nolus ni Tuhan Yesus. Dia tetap tenang. Tidak larut di dalam emosi. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Jadi songoni donak kita. Mulo tabolus akaha mauloni. Si patagodang do nama baik kita gabe terpengaruh, gabe emosi, gabe ikut-ikuta kita, gabe makorhon tu dosa. Tapi firman ini mau mengajak kita. Yesus telah memenangkan perkara itu. Jadi ikon mangihutun bugas nipat na dohita. Wado asa margogo, tapangidu magogo tu ibana kamanginang. Aladang adong gogo dihita lahu madalani hari-hari ni ulut tahun. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa selain kekuatan Dia yang telah memenangkan perkara ini. Di ibana dugugui aka amanginang. Mau lihat ima di tuhat tai, mau luboi hitan wain pungu apala di bagasan obasona ka amanginang. Marpasion sasitong na lahu mangalehon pupuk rohani doi itu hita untuk lebih meneguhkan iman percaya kita dalam mengikuti Yesus supaya kita tetap setia dan berharap. Tu ibana. Aka amanginang napaduahon tung mace jelas do di pabotohon. Babua di bidu di ayat 24 didok disi. Di porsan ibana do dosata di bagasat daging na tuhawi. Asa malua hitias dosa gabe mangolu di hati gorani hinorhon ni bugang nai gabe malum hamu. Jaminan keselamatan telah disampaikan Yesus kepada kita. Dosa maut dohot sibolis ngamate be kao di bait Tuhan tai. Naing dohonona tu hita aka amanginang. Di somma di papatar babua Tuhan Yesus tai hape parholong situtu jala na uduk tu amai jala di papatar ibana do aka amanginang hauduhonai marhide pangoloion jala di papatar ibana do keadilani songon sahalak raja ibana manggonggomi di portibion dohot di Badua Kijang. Kamanginang gobaran ni Tuhan Yesuson hubaima songos sada cerita. Ate dikobarhon songos sahalak raja yang adil. Palhorong rohasi tutu jala dikobarhon do tu hatai aka amanginang naso ulo pasobuhon jolma na di bagasan hagulapon. Di hatehi adongma di negara Rusia namargoar Sahmila, Jenderal Sahmila. Kaisar na memimpin di hatehi ima kaisar na otoriter. Keras, tidak memiliki perasaan. Alai tutu di bagasa sisongoni dibuka jala ikol lauma ima Jenderal Sahmilaon tu sada inganan jala adong ma di patupa di si tedda dilului ma akasi panganon jala di baim ma di si dia kateddai gudang rupani i papungun akasi panganon dohot akka pasukanna di sada tikki magoma si panganon dari papungui ala di hati haya ka amanginang masa dohalion maul mangalului si panganon. Jadi ninna jenderalomma ala diboto babua adong namanako si panganon nai dari papunguna sida di teddai ninna Jenderal Sahmilaon manangise na hadapotan manako si panganoni ikol lisinga maibana 50 hali dung topet aka amanginang dilului aka soldalu dang dapat HP sebulan kemudian mago manguse rupani i bekal na adong di tendai dilapor homma tu jenderalon nin nama jenderal nunga mago si panganon na adong di tedatai
Kamanginang macemuruk do jenralon ninna ma. Molosongoni lului takup sampai dapot isema namanako si panganoni. Kamanginang lau mana sida mga lului sude dapot matutu namanako si panganoni. Di bawah matu joloni jenralon. Dung dibuka kerudung nai anggo bujumolo parjoloi dang ditada jenralon. Sadok sahalak parapuan namanakoi. Alai dung dibuka matutu nama nutupi si majujung nai di ida ma babuah HP namanakoi omak na sendiri. HP nung ngadi pabotoho tu sudah akan dipimpin di jenderalon bahwa dia adalah seorang jenderal yang adil, jenderal yang penuh kuasa, jenderal yang penuh kasih. Anggo di ida akan dibai Roma sudah akan masyarakat di ahamahatana. Dia harus dihukum seadil-adilnya karena kamu adalah jenderal yang adil. Alaina dia bamadok, jangan dihukum. Unang mahukum omakmu doi. Bama bayano mutega ho manguhumi. Dang omakmu ninna. Alaina dia bamadokon, matikan dia sesuai dengan perkataan jenderal. Kamanginang satokin merenung maibana. Molohita di bagasa si songodi aha mana tapatupa aka amanginang. Boraddo mungkin si tahonon Nabi Nolus ni jenderalon. Satu sisi sebagai jenderal dia harus menegakkan keadilan. Satu sisi dia harus berbelas kasih. Tapi di sisi lain, kalau dia lakukan itu adalah dia akan dikatakan simar dan doharuawan dang polong rohana tu omakna. Kamanginang dibuka ibana babaju kejeneralan nai. Ninna ibana mak hukuman harus dijalankan. Anggo omak nau ngasai tu matangis. Anggo di rohana ba tiga nai HP anak koko lau mangumau. Pulut nai HP rohana lau pamateho nau. Abi ngamatua au memang omak nda doma manako. Wasai takoho ngamaleau ala di hati hai payah untuk mencari makanan. Ngamaleau tak tartau nabe ku takko main. Kamanginang anggo mak nai ngamanai tik turusi luna. Harapan dan keyakinan dia tidak akan pernah akan dihukum karena dia memiliki anak jenderal. Alai dia mana masa yang kamanginang. Inna bana ma ulahum ma hukumani. Lising ma inna nang di lising omanon pete dang ibana lising om. Au do lising om inna. Saya tangis mama non, dia tidak bersalah, audo namar salah, palua ibana, audo nama nako, audo namar dosa. Palua ibana ninna, ulahun ninna jenderali, dicambuk ma alai sa Etiopi mana naon, asa unakona oma nau dihaul mau mak naon. Dihaul mau mak nau gugu, dicambuk ma ibana sampai 50 hari, los mati ma. Aka amanginang kasih dan keadilan bertemu saat ada pengorbanan. Kasih dan keadilan bertemu saat ada pengorbanan. Songon nadiulahu jenrali lobi songonima di patupa Tuhan Yesus dihita sude aka amanginang. Dihita sude. Alani domar hite turpukom ma di suarahon aka amanginang. Taida mana di porsan Yesus Kristus doma bukan ibana hinor honi dosata. Tartulang ibana hinor honi pangalau syota. Ape tu abarana dosudi icaki-caki rehe-rehe. Alani dua ka amanginang. Udok nakin. Lobisian jenderal samilaodo di patupa Tuhan Yesus. Dan alani dosana upahenna tartulang ibana. Dan alani pangalau syonna ubahin nama bugang. Alani doa ka amanginang. Molo tungpe jupak kita hamaolon. Pastikan di bagasan ngoluta aka amanginang. Molo setia dohita tu debata. Molo setia dohita tu ibana. Pasti homma. Yesus Allah kita itu. Debata nata sobai.
tidak pernah mengkhianati iman dan percaya kita. Dakia ibana mengkhianati kita keamangina. Dia tetap setia. Di boto ibana do sude akana masa di bagasan ngoluta. Di boto ibana nata ai. Alani do aka amanginang. Nain dohonon na tuhita. Babua hape ngolu ni jolma na porsia di bagasan Tuhani. Penderitaan itu tidak menjadi persoalan. Kan ido di dok Apostol Paulus di 2 Korintus 12 ayat C. Di nama ngadopi si taonon paru kilon ibana. Aka amanginang di bagasan hagaleo kido au markuku. Alani hapursiaon di dok sono. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi aka amanginang marhiti turpukon di paingon tu hita. Babuanang peta bolu si taonon hapursuho dakya ditarik kode bata hita. Ido na indohononna. Di minggu pas doho di pertanyaan pasionon paingoto kita aka amanginang. Mari lewat perenungan kita terhadap cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah nyata di bagasan pakokopon atau hita. Taingot ma, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengkhianati orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan memenangkan segala perkara kita di setiap waktu dan saat. Alania ka amanginang. Tapahehe maha porsiota, magodang mahita di bagasan pos ni roha tu Yesus Kristus, lewat pasionon margogo mahita mangadobi sude akana masaya. Tapasahat tu tangan ni ibana nang manaluho sude paru kilon doho si taunoni. Amin. Martanya kita. Mau lihat Tuhan di pasahat rohanami tuho. Nunga taruli hami tutuale Tuhan di hatam napabotoho tu hami. Babua disude akasi taonon nabi nolus ni Tuhan nami Yesus Kristus. Ala ni holong na doi makokop pami Tuhan. Ikonido tiruan nami Tuhan. Bogas ni patnaido si ihut tonon nami. Pargogoy hami sude akan nahinokopmon. Asa mangulu jala mangula hami Tuhan di bagasan parngulun nami. Hobar tulomo ni roham. Lehon bengit ni roha. Ajari hami Tuhan. Marpos ni roha dohot marpakirimon na mangulu diho. Pos doroha nami Tuhan. Saluhut manangah penamasa di bagasan pergumulan nami. Di tadaho jala di botohodo hami ganuk marsada-sada. Di botohodo nagabe pergumulan ni ngulu nami. Problema nami Tuhan. Ajari hami. Asa hot tami di bagasan hapursion nami. Ajari hami Tuhan. Unang ulo hami tutu marlaw. Ito nga to nga ni Portibion, alay toktong hot tugu di bagasan pakirimon na siyakoy. Posdorohan nami Tuhan, sude persoalan ning ulo nami Tuhan, donganam mo hami. Monakonom mo hami Tuhan, mga dobi sude agka ngulu-ngulu nami, persoalan nami Tuhan. Asimaruham, pasahat tami sa luhut na tutangam mo. Ngulu ni ruas ni huriam, ngulu nami nang songoni, sude ale Tuhan program ni huriamon. Atau ko mana mamasu-masu, ko mana mangalehon, holong mudohot asini roham di ngulu nami. Calo matang yang namion, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami Tuhan. Amin. Marede hita, huhut tapasahat piliata.